Osajefo amoatia oforipanyin Okyehene odi atudwa se ene excavators ohia hodo ya ye hye ne man mu no wono de wo ye ohene na wosi ne pepo se yade se hadwene entwa kwan kra se ene se kon ne yekun e de tia galamse ya wo se yekon no na empanyimfo ehwe no wo yere wo ho ekokon no danse ye be hye excavators hodo wo se yesika na anoma no so ne boarding se nifa ba akobeda so de ne aka excavators bed de wo akabo mo hye no o se yade a ha adwen pa wo de nsemi tudwa na no dwoada wabra ye Minister of Sanitation ma Mrs. Banda Parko ne natse ye ensrahye kochia papai wona hemfie wo chebi ye omubisa no efa ne ekoso wo man mu no na papai de nsemi tudwa se no kwasem excavators na anu ada wo muda so de ya hye be ya duo no watiwa no wote ye ne pusu no pa to no de ototo sraban no so kaban no ho ne senti ono mo behwe na watoto nneoma yie se be ya excavators hye no e be brase e wo man mu wontumi online eni